Welcome to Chef Mike Vlogs! For today's video mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, maluto kita sang relleno nga bangus. Ari ang atong nga bangus nga 2 kilos. Amo ni ang atong nga lutuon nga relleno. Ari nakuhaan ko naman ni kakaliskis kag tinai. Ari ang atong nga awos kag bumbay, nakuhaan naman ini sang panit. Iwaon na lang natin ini. Ari ang aton nga carrots, kag patatas, kag bell pepper. Panita naman ini. Ari ang aton nga Servers 1 soy sauce. Tak Ajinomoto, kalamansi, black pepper, asin, raisin, fresh itlog, kag flour. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, itudlo ko sa inyo kung paano magluto sang relleno nga bangus. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, lungion naton diri sa ulo. Diri dito naton ang tulan sang iyang buntot. Ari mga ka-chef mo gwapo ko gwapa, ang ginagamit ko diri para makuha ko ang unod sang bangus, amo na ang likod sang sandok. Kung may ara ka mo dira nga gamit nga pangkuha sang unod sang bangus, mas mayo gid mga ka-chef mo gwapo ko gwapa. Ari ang ginagamit ko diri DIY lang ini mga ka-chef mo gwapo ko gwapa. Ang importante diri makuha naton ang unod sang bangus. Kag mag-post ko mo sang likod sang sandok, be careful lang mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, kag base bala magisi ang panit sang aton nga bangus. Kag amo na ang pinaka-importante kay dira kita mabutang sang aton nga palaman sang aton nga relleno nga bangus. Nagapasalamat ako sa nag-subscribe sa akon nga channel nga 1,671 na kita. Tani suportahan nyo pa ako sa akong nga vlogs. Sa mga chef naton nga gwapo kag gwapa, madamo gid nga salamat. Kag especially sa akong nga pamilya, kag friends, kag classmate, kag nagasuporta sa Chef Mike Vlogs. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, kung matan-aw mi nga video, pwede mo na ikaw kada sa inyo nga balay sang relleno nga bangus. Step by step nga tutorial ini mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, kag kinasigurado ko sa inyo nga manamit kid ang inyo nga relleno nga bangus. Amo na ni ang last naton nga bangus nga kuwaan sang unod. Pagkatapos ini mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, kuhaan naman natin inisang sikag ang aton nga bangus. So wala pagli naka-subscribe, subscribe na no para sa sunod ko nga vlogs, update ka mo. Ari na mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, ginakuha ko na diri ang sikag sang aton nga bangus. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, ang aton nga panit sang bangus, i-marinate naton sa Servers 1 soy sauce. Ari butangan naton sang kalamansi juice. Anom gali kabilog diri ang giniwa ko nga kalamansi para sa aton nga i-marinate sa panit sang bangus. Tangan natin sang paminta. Are mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, i-marinate naton ang anay ang panit sang bangus. Are na nga aton nga unod sang bangus nga gingkuhaan naton sang sikag. So pabukala naton ini mga ka-chef nga gwapo kag gwapa ang mga bilin-bilin naton nga sikag para dali lang makuha. Amo na napakuluan lang naton ini diri sa
kalaha ang aton nga bangus. Gimbutang dira sang asin. Are no, dali man lang ini pabukalan. Kag molas lang ini karon kuwaon ng iya nga sikag. Are na mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, kuwaon na nato ng aton nga unod sang bangus. Are mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, samtang marinate kita sang bangus, sa kita pabawas ini. Lagi man ang paliwat sini karon, kay may mga bilhin pa sang bukog sing isda na bangus. Iwa kita sang aos lumpay sa mga carrots, bell pepper, kag patatas. Mais na natin yung mga ka-chef na gwapo o gwapa. Shout out kayo dyan sa mga chef natin ng gwapo o gwapa. Kag sa akon nga pamilya. Kag nag-suporta sa Chef Mike Vlogs. Damo din salamat. I-mines natin ang pag-iwas ang ahos. I-mines natin ang pag-iwas ang bombay. I-mines natin ang pag-iwas ang bell pepper. I-mines man natin ang pag-iwas ang carrots. I-mines man natin ang pag-iwas ang patatas. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, gina-double check ko pa diri kung may mga sikag pang nabilin sa aton nga ginpakuluan nga unod sang bangus. Ay para kung kanon naton ini, why not sikag? Amo man na ang isa ka importante diri sa aton nga pagluto sang relleno nga bangus. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, nakuha lang aton nga bukog sang bangus. I-marinate mo natin ang ating nga bangus. Butangan natin sa silver swan. I-marinate natin bago ilutuan ang ating nga rellenong bangus. Tantas ang tak-tak Ajinomoto, lamansi, tantas ang black pepper, Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, i-marinate naton anay it isa ka oras para ang aton nga mga ingredients nga ginbutang naton tanan diri ma-absorb sang aton nga unod sang bangus para manamit ang aton nga relleno nga bangus.
Ang aton nga ginmarinate nga unod sang bangus, umpisano naton kaluto diri sa kawali. Kag nagbutang nako diri sang mantika, magisa na kita diri sang ahos. Isunod naton kagisa ang bombay. Isunod na naton ang patatas. Isunod na naton ang carrots. Isunod na naton diri ang aton nga unod nga bangus nga aton nga ginmarinate. Isunod na naton diri ang aton nga raisins. Timpla na naton sang tak Ajinomoto, pampanamit sang aton nga luto, kag Silver Swan soy sauce nga patis, kag mabutang kita sang asin nga gamay. Mabutang kita sang black pepper. Ari, ibutang na naton ang aton nga bell pepper. Ari mga ka-chef nga gwapo ko gwapa, nadaa doon ang aton nga relleno nga bangus. Ari ingibutang ko na diri sa bowl, ipabawon ta lang, kag mag-crack na kita sang 3 kabilog nga itlog bago naton isulod sa aton nga ginmarinate sa panit ka bangus. Ari mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, isulod na naton sa panit sang bangus. Mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, kung may ipamangkot ka mo about sa pagluto ko sinisang relleno nga bangus, comment down below lang ka mo, kay i-replyan ta lang ka mo. God bless. Paligido na naton diri sa flour. Purpose sinisang flour mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, para kung magprito kita, hindi magdikit ang aton nga relleno nga bangus. Kag ang purpose man sini, kag ang iya nga skin sang panit sang bangus hindi maguba kung prituhon. Kung may mga sobra ka mo mga relleno nga ginobra, hindi nyo na paghaboy mga ka-chef ng gwapo ka gwapa ay kanugon. Pwede nyo na mapalaman sa lumpia Shanghai or etc. Kag pwede nyo man ini nga kaunon.
Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, ang aton nga relleno nga bangus pritono naton sa kawali. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, ginubos ko diri ang 1 liter nga mantika. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, kumulo doon ang aton nga mantika. Ibutang doon naton ang aton nga relleno nga bangus. Prituon doon naton ini. Ka-chef nga gwapo kag gwapa, kung magluto gali ka mo sinisang relleno nga bangus, habaan nyo gid ang pasensya nyo. Mabusisi ini nga klase ka mino. Habaan nyo lang ang pasensya nyo, hay makakaon gid ka mo sang manamit nga relleno nga bangus. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, wala ko diri na expectar no na gisian ako diri sang relleno nga bangus. Siguro sa aton nga pagkuan sa pagbaliktad, siguro nagisi ang aton nga relleno nga bangus. Kag ara pa na ang kimpit ang gigamit ko, siguro dira gid nagisi ang aton nga pinaprito nga relleno nga bangus. Ari mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, ginsaylo ko diri sa dako nga dalawasi. Dire ko gin padayon ang aton nga pagprito sang relleno nga bangus. Mga ka-chef nga gwapo kag gwapa, ari na ang aton nga relleno nga bangus. Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nagsuporta sa Chef Mike Vlogs. God bless you all.